الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے
ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ آباد سن رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عشق رسول سیکھا جائے۔ محبت رسول کہاں سے سیکھیں؟ صحابہ کرام سے سیکھی جائے۔ کیسا کیسا عشق انہوں نے کیا، ان کے عشق میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ پہلی چیز ادب مصطفیٰ۔ کیا ہونا چاہیے؟ ادب مصطفیٰ۔ جیسا ادب صحابہ نے کیا، کائنات میں ایسا ادب شاید ہی کسی اور نے کیا ہو، اور کسی کا اتنا ادب نہیں ہوا۔ جتنے بھی ادب دنیا میں مروج تھے، سب سے بڑھ کر حضور سے محبت ہوئی۔ وہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں جانے والا عروہ بن مسعود ثقفی آ کے اہل مکہ کو کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو بچے رہو تو بھلائی اسی میں ہے کہ محمد کے غلاموں سے الجھنا مت۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انداز میرا اپنا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو بھلائی اسی میں ہے کہ غلامان محمد سے الجھنا نہیں۔ انہیں کہ جا تینوں اپنا سفیر بنا کے بھیجیا، حالات دا جائزہ لے کے آ، تو اگوں آ کے سانوں کہنا ہے انہاں دے نال الجھنا نہیں، چپ کر کے صلح صفائی کرو جی میں ہوندی جے، تو چنگا ساڈا خیر خواہ ہے۔ وہ کہندا میں تہاڈی خیر خواہی پیا کرنا، میں تہاڈی خیر خواہی پیا کرنا، کیونکہ میں کیسر دے دربار وچ بھی گیا، کسریٰ دے دربار وچ بھی گیا۔ ادب انہاں دا بھی ہوندا ہے، لوگ اپنے بادشاہاں دا ادب کردے نے۔ میں پوری دنیا دے درباراں وچ گیا، بادشاہاں نو دیکھیا، پر انج دا نہ بادشاہ ویکھیا نہ انج دے گدا ویکھے نے، انج دا نہ بادشاہ ویکھیا نہ انج دے گدا ویکھے نے، نہ انج دے بادشاہ دے چاہن والے ویکھے نے، نہ انج دا ادب دیکھیا نہ انج دا احترام دیکھیا۔ انہاں کہ کی دیکھ کے آئے یہو جہاں تینوں کی نظر آ گیا جڑا تینوں باقی بادشاہاں دے دربار وچ نظر نہیں آیا؟ انہاں کہ جناب بادشاہ دے اگے جھک دے بندے میں ویکھے نے، بادشاہ دے اگے بندے جھک دے میں ویکھے نے، بادشاہاں نو سجدے کر دے بھی ویکھے نے، پر اے کسے دربار وچ نہیں دیکھیا کہ بادشاہ تھک سٹے غلام ہاتھ اگے کر لین جی، سجدہ کر دیاں دیکھے، جھک کے آداب عرض کر دیاں دیکھے، پر انج دا منظر میری آنکھ نے آج تکر نہیں دیکھیا کہ بادشاہ کی کرے، تھک سٹے تے غلام اگے ہاتھ کر لین ہے جی۔ تے بادشاہ اگر ناک مبارک صاف کرے تے غلام تھلے نہ جان دین، وہ بھی ہتھاں تے لے لین۔ پھر اگلی گل وہ کہندا اے تے وہ ہے نا کسے ایک نو میسر آئی، بھئی تھوک جیلی سٹی گئی ہے کسے ایک دے ہاتھ وچ گئی، نک صاف کیتی گئی کسے ایک دے ہاتھ وچ گئی۔ جنہاں نو مل گئی انہاں نے تے غنیمت سمجھیا، جنہاں نو نہیں ملی او دے نال ہاتھ مس کر کے اپنے چہریاں تے مل دے نے جی۔ اے منظر پہلی واری ویکھیا ہے، ہن تسی دسو جڑے تھوک نہیں سٹن دیندے
ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਥੁੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟਣ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, تو ਪੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਓ, ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ नाक मुबारक साफ करने वाला जो है वो नुखामा उसे भी नीचे नहीं फेंकने देते, हुण तुसी दसो वो रत किवें जान देणगे? हैं ते सरकार ने लवाए पछने, पछने समझदे हो? नहीं समझदे? चलो तुहाडी ज़बान च ओनू कहंदे ने हजामा, की कहंदे ने? हजामा। ते फारसी अरबी इन ज़बानां च कहंदे ने पछने। सरकार ने लवाए पछने यानी कराया हजामा, निकलिया खून, सरकार दा खून एक प्याले च अबू तैबा हजाम ने जमा कीता। की कीता? एक प्याले च अबू तैबा हजाम ने वो खून जमा कीता। सरकार ने फरमाया जेड़ा जमाशुदा खून है जदों पछनिया तो फारिग होए, फरमाया इनू ज़मीन दे हवाले कर दो। ऐ सिटण वाला लफज मैं नहीं बोलिया, मैं क्या हवाले कर दो, क्योंकि सिटिया साडा जांदा है वो नबी दा खून है जी। ए लफज भी जरा देख के सुन के पता चलेगा ना तुहानू कि मैं कह की रहा। ए की करो इनू जमीन दे हवाले करके। अबू तैबा हजाम अपनी दुकान तो बाहर निकलिया ते पी गया, अपनी दुकान तो बाहर निकलिया ते की कर गया? पी गया। अच्छा ये गल एक हो रहे, वो जड़ा खून निकलिया सी वो डायरैक्ट नहीं सी निकलिया, वो हजामे जड़े लगते ने वो कढ़ के लियाउंदे ने। नहीं समझ आई तुहानू? भाई वो डायरेक्ट निकले और बात है, आगे एक कीड़ा है जिसको हजामा कहते हैं, वो निकाल के लाता है, फिर वो उंडेलता है आके। वो खून सरकार ने जमीन के हवाले करने के लिए बोला, अबू तैबा हजाम पी गए। अबू तैबा हजाम, उस हजाम दा ना की सी? अबू तैबा की ना सी? हाँ वो नहीं सी उस जमाने दा, सरकार दा नहीं सी, ओदा ना देखो अबू तैबा, तैबा दा प्यो। ते तैबा कहंदे ने पाक बंदे नू, और जिन्हां दे नहीं पाक दे प्यो होण, नहीं समझे उन्हां दी अपनी पाकी दा आलम की होवेगा। जिन्हां दे नहीं भी की होण, पाक होण, उन्हां दी अपनी पाकी तहारत दा आलम की होवेगा। एक ते अगे गल्लां होणगियां इंशाअल्लाह, मैं ते हजे शुरू करना है, मिलाद ते हजे मैं पढ़ना है, लेकिन अगली गल तुसीं सुनो। वो पी गए, जदों अंदर वापस आए ना ते सरकार ने पूछा हवाले कर रहे हो? हवाले कर रहे हो? हुण अगे जवाब कोई ना आवे। हुण अगे भाई एक गल है, मैं जो किसी नूं कहां जी बाहर चीज़ सीटियो, बंदा गया बाहर तो गई चीज़, वापस आके मैं पूछना कि सीट आयो कि नहीं? नहीं। सरकार ने क्यों पूछा? ए गल जी असल भाई जदों सरकार ने क्या सीट आओ हवाले कर आओ और ले गए, हुण किधर किता है सरकार ने, वापस क्यों पूछा? इत्थे आके अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा, कहंदे ने सरकार दा खून गया अबू तैबा हजाम दे जिस्म च। किथे? अबू तैबा हजाम दे जिस्म च सरकार दा खून जदों मिक्स होया ना, ते सरकार दे खून दा अक्स अबू तैबा दे मुंह तो रोशन हो गया। इस वास्ते सरकार ने उहदे कोल पुछया सी भाई किधर कीते ही? तैनू आख्या सी जमीन दे हवाले कर रहा, तू किते कर रहे हैं? अर्ज करदा सोहणिया जमीन दे हवाले करन नू दिल ही नहीं कीता, जमीन दे हवाले करन नू दिल ही नहीं कीता। फिर की कीता? कहंदे ने या रसूलल्लाह मैं आख्या मेरे पेट तो महफूज जगह होर कोई हो नहीं सकती, भी जमीन ते रखांगे किसे दफनावांगे ते हवाले करांगे, हो सकता है कोई उतों लंघ जावे। ए साडा दिल ही नहीं कीता सोनिया, इन्ना अदब सरकार दा। भाई सरकार की जात का नहीं, ये सरकार की जात का अदब नहीं है, ये उस खून का अदब है जिसे सरकार के जिस्म से निकाल लिया गया। हुण दसो जेड़े उस खून दा इन्ना अदब करदे ने,
وہ خود سرکار دا ادب کنا کردے ہون گے جی گل سمجھ آ رہی تانوں اگلی گل بھی کراں ہن سرکار نو چاہیدا سی کہہ دیندے کہ خون تے حرام ہے ہیں جی نبی پاک نو کی چاہیدا سی اے کہہ دیندے کہ بیٹا خون پتر آج جڑی غلطی کر رہے ہیں اے دی توبہ کر اگے تو دھیان رکھی بھی میرے ورگا مولی ہو تو یہی کہے گا نا کہ خون حرام ہے لہذا تو حرام دا ارتکاب کر بیٹھے ہیں گناہ کبیرہ ہے اے دی کی کر توبہ کر اگے تو دھیان رکھی مسئلہ تو یہی سی پر سرکار نے مسئلہ وقت دسیا سرکار نے مسئلہ وقت دسیا وقت کی ہے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہوا وہ طیبہ حجام کو دیکھے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں دو بندوں کو غور سے پڑھتا تھا دو بندوں کو ایک امام حجر اسقلانی انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اور ایک علامہ بدر الدین عینی انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے ایک شافعی ہے ایک حنفی ہے یہ جو امام حجر اسقلانی ہیں یہ کیا ہیں شافعی ہیں اور جو امام بدر الدین عینی ہیں یہ کیا ہیں حنفی ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مسئلے پر بحث کرتے یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ شافعی ہے یا حنفی ہے یہ پتہ نہیں چلنے دیتے تھے اور جب بحث کرتے ہیں دونوں کسی بھی مسئلے پر تو انداز دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سے بڑا عالم کون سا ہے کوئی تو فرق ہو جو مجھے ملے یہ کون کہہ رہا ہے چلو جی اے تو مبارک ہوئے تو یاد آ گیا نا ملا علی قاری کی نا ہے انہوں دا ملا علی قاری فرماندے نے کہ میں اس تجسس سے چاہاں کہ فرق کڈیے انہاں چوں وڈا عالم کیڑا ہے انہاں چوں وڈا عالم کیڑا ہے انہاں چوں چنگا عالم کیڑا ہے انہاں چوں اچھا عالم کیڑا ہے تقوی طہارت پرہیزگاری کیڑے عالم وچ کہندا میں دیکھدا رہیا انہاں دیاں کتاباں ساریاں پڑھ بیٹھا پر مینوں سمجھ نہ آئی میں ایک دن اپنے مرشد کو پوچھیا کہ حضور میں دیکھنا چاہنا کہ انہاں دوواں چوں وڈا عالم کیڑا ہے مینوں دسو کوئی پرکھن دا طریقہ کتاباں میں پڑھ بیٹھا مینوں سمجھ نہیں آئی تے انہاں آکھیا جناب پھر تو پرکھنا ہے نا پھر تو انہاں دا ایک ٹاپک چک وہ ٹاپک ہے فضلات انبیاء کی ٹاپک ہے فضلات سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں جی نہیں فضائل اور ہیں فضلات اور ہیں انسان جو پاخانہ کرتا ہے اسے فضلہ کہتے ہیں انسان جو پیشاب کرتا ہے اسے بھی فضلہ کہتے ہیں انسان ناخن کاٹتا ہے اسے بھی فضلہ کہتے ہیں جسم کے بال کاٹے جاتے ہیں ہر جگہ جہاں سے بھی کاٹے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جنہیں کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے کسی کام کی نہیں رہتی اسے کہتے ہیں فضلہ سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں اسے فوسل فیولز کے نام سے جانا جاتا ہے عربی میں اسے کیا کہتے ہیں فضلہ تو انہوں نے کیا مشورہ دیا یہ دیکھنا ہے نا کہ بڑا کون ہے تو پھر ان کا وہ ٹاپک پڑھ جو فضلات انبیاء پر ہے کس پر ہے بھی تہاڈا فضلہ ہو رہے میرا فضلہ نہیں ایکو ہی ہے بھی تسی اپنا فضلہ بھی سیٹ دیندے ہو تے اسی بھی اپنا فضلہ سیٹ دیندے ہیں اسی بھی کوئی نہیں جمع کر دے بھی اج دا مولوی ہوئے پیر ہوئے جتنا مرضی بڑا عالم دین ہوئے فضلہ ہر کسی کا فضلہ ہی ہے ٹھیک ہے جی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلہ اور انبیاء سے لے کر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے فضلات پر جہاں ان لوگوں نے بحث کی ہے وہ ٹاپک پر تجھے خود پتہ چل جائے گا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے بھئی وہ والا ٹاپک پڑھ تجھے خود اندازہ ہو جائے گا ان میں سے بڑا کون ہے اور چھوٹا تو فرماتے ہیں جب میں یہ والا ٹاپک پڑھنے لگا مجھے پتہ چلا کہ حجر اسقلانی صرف بات کرتے ہیں لیکن وضاحت نہیں کرتے
इमाम हजर अस्कलानी सिर्फ बात करते हैं लेकिन वजाहत नहीं करते, लेकिन बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि ये उम्मत के लिए पाक हैं, इनका इस्तेमाल करना हलाल और जायज़ है। ये फुज़लात अंबिया क्या हैं? ये पाक हैं और उम्मत के लिए इनका इस्तेमाल करना, खाना, इनको अपने पास रखना, बतौर तबर्रुक रखना, ये उम्मत के लिए जायज़ भी हैं और हलाल भी हैं। ये कहने के बाद आगे आप उसकी मिसालें देते हैं। आज ये हो जुम्मे दा टॉपिक जे, आज जुम्मे दा टॉपिक यही है कि फुज़लात अंबिया का क्या मकाम है जी। अच्छा जी, पहली गल मैं शुरू लगा जे करन, हुण पहले तमहीद सी सारी, हुण लगा जे शुरू होण। बच्चा पैदा होवे ते पैदा होने तो बाद उन्होंने जदों तिकर नवाइए ना बच्चा पाक इंज ही है। हुण सरकार होए पैदा, सरकार होए, देखना पड़ेगा ना कि पैदाइश सरकार दी किंज दी है, सरकार दी पैदाइश किंज दी है। जिन मावा ने पैदा किया, जिस माँ ने, वो कहंदियां ने खाराजा मिन्नी नूर फ़ादात लहू मिन्हु कुसूर शामे, फरमाती हैं जब मैंने मोहम्मद को जन्म दिया तो मुझसे बच्चा नहीं हुआ बल्कि नूर निकला, जिससे शाम के महल्लात मक्का में बैठकर मैंने देखे हैं। फिर क्या हुआ? जब सरकार आ गए, जब सरकार आ गए, फरमाती हैं नाफ बुरीदा थे, खतना हुआ था, नाफ कटा हुआ था, खतना हुआ था, लिबास ज़ेबे तन था और सुरमा लगा हुआ था, मांग निकली हुई थी। सरकार आए और आते साथ सजदे में चले गए, आए और आते साथ वो साडा बच्चा पैदा हुए पहले ते 15 मिनट उदा साह नहीं निकलदा, पहले 15 मिनट उदा साह नहीं निकलदा। वो जड़ियां कोल खड़ियां होंदियां ने वो पहले उदा मूँह छूँ साफ कर दियां ने, विचों जोड़ी भी गंद बला हुंदा उन्हों कट दियां ने। साफ करन तो बाद पहला काम उदा रोना हुंदा है। पर वाह कमली वाले तेरे आण तो कुर्बान हैं जी, तुसी आंदे ही उम्मत नू याद कीता है, तुसी आंदे ही उम्मत नू याद कीता है। फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे, मेरी उम्मत नू। एक होर भी लफज है हदीस पाक च, दो लफज ने। पहला लफज है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे। दूसरा लफज है अल्लाहुम्मा हाबले उम्मती, अल्लाहुम्मा बोलो तो सही, अल्लाहुम्मा हाबले उम्मती। हाबा याहिबो, वहाबा याहिबो से बना है, इसका माना होता है दे दे। इसका माना क्या होता है? दे दे या अल्लाह जेड़ी मेरी उम्मत है मैनू दे दे, मैं आ गया आपे सांभ लांगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु या अली। ये जे पैदा होना ये की है, तुहाडे घर बच्चा पैदा होवे, मेरे घर होवे, 7वें दिन वो पाक भी हो गया जनाब, उन्होंने गुसल भी दे दिता गया, पर हजे पलीती नहीं गई। हजे पलीती कदों तिकर, जदों तिकर 7वें दिन ओदे सिर दे वाल ना मुंडाए जान, ओदा खतना ना कीता जावे, पलीती मुक्की नहीं। जदों ए हो जाएगा फिर वो बच्चा मुसलमान दा शुमार होएगा, फिर वो बच्चा पाक होएगा, सही माने पाक होएगा। पर कुर्बान जावा सरकार इन्हां सारियां चीज़ां तू ही, इन्हां सारियां चीज़ां तू पाक पैदा होए। केड़ा पाक नबी होना है जेड़ा आंदियां नाल आया है ते सजदे च चला गया है। ते तुसी सारे जान दे हो बगैर वुजू दे सजदा हराम है, बगैर वुजू दे। पता है ना तुहानू मसला कि जिस बंदे दा वुजू नहीं अगर उन्हें सजदा कीता है तो की कीता है, हालांकि वो अपने वालों अपने रब नू राजी कर लिया, लेकिन रब राजी नहीं होया, उल्टा की होया, नाराज होया। क्यों?
वजू नहीं क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जेड़ा तरीका दसिया सी उस तरीके दे खिलाफ सजदा कीता इन्हें। अल्लाह पाक ने जेड़ा तरीका दसिया ना सजदा करन दा, उस तरीके तो खिलाफ सजदा कीता है। बगैर वुजू दे सजदा करना, ਇਹ ਜਿਹੜਾ खिलाड़ी सजदा करते हैं सेंचुरी या 50 होने तो बाद देखिया कदी मुसलमान खिलाड़ी, अगर तो इन्हों का वुजू होंदा है तो फिर तो ठीक है, अगर तो इन्हों का वुजू होंदा है तो फिर ठीक है सजदा, अगर नहीं होंदा फिर सजदा चाहे शुक्र दा होवे, सबर दा होवे, किसी भी चीज़ दा होवे, हराम है। हुण पता नहीं उन्होंने किसी ने मसला समझाया या नहीं समझाया, लगे हाथ मेरे अगे आ गया तो मैं कि तुहानू दस दईए। चलो हो सकता है तुहाडे कोई ताल्लुकात होण, तुसीं फोन करके दस दिओगे कि जनाब 50 या सेंचुरी तो बाद जिहड़ा सजदा कीता जांदा है उहदे वास्ते भी वुजू ज़रूरी है, बगैर वुजू के वो सजदा भी क्या है, हराम है। ठीक है जी। सुभान अल्लाह। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो 50 या सेंचुरी करने के बाद सजदा नहीं भी करते थे। ऐ ना सोचा करो ये मुसलमान ही नहीं है, हो सकता है उन्होंने मसले का पता होवे ते ओदा वुजू ना होवे, एवें खुद जज बन के खुद फौरन फैसला पास कर देना, ये भी कोई चंगी गल नहीं है। सजदे वास्ते वुजू नहीं है बंदे दा। हुण ज़ाहिरी गल है उत्थों बाहर भी नहीं जा सकता, उहदे उत्ते पाबंदियां इस तरह दियां ने, ते फिर की करे, तयम्मुम करे। फिर की करे, तयम्मुम करे, उस तो बाद सजदा की हो सकता। पर सरकार नू ना ते नवाया गया, ना धुलाया गया, ना वुजू कराया गया, ना गुसल दिता गया। आया मेरा नबी ते आंदिया नाल ही सजदे चला गया, आया मेरा नबी ते आंदिया नाल ही सजदा चला गया। ते केड़ा पाक नबी अल्लाह ने सानू दिता है, केड़ा पाक नबी दिता है अल्लाह पाक ने। मैं एक होर गल इस तो अगली करन लगा। अगली गल की है जनाब, इंसान थोड़ा वड्डा होंदा है, उस सिर दे वाल मुंडांदा है, ते तुसी नाल ले आंदे हो? नहीं। किधर करदे हो? नहीं कोल नहीं। तुहाडे उठण तो बाद मुंडे नूं कहंदा इत्थे बुरश मार दे यार, इत्थे बुरश मार दिता उस्ताद जी, इहनूं चक ते डस्टबिन सिट, ते डस्टबिन नूं चक ते वो वड्डे डस्टबिन सिट, उत्थे सिटिया गया, उतों ट्रक आएगा ले जाएगा, कोई पता नहीं कित्थे गया, कोई पता नहीं। इंज ही है, असी वाल कटाइए ते इंज ही है, पर कमली वालिया तेरे वालों दा की शान है, तेरे वालों दे की कहने जिन्हां दा जिक्र कुरान च आ गया है जी, जिन्हां दा जिक्र कुरान च आ गया। वल्लैलि इज़ा सजा, वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे उस रात की कसम है जब वो छा जाती है, मुझे रात की कसम है जब वो छा जाती है, मुझे उस रात की कसम है जब वो कौन सी रात छाती है। ए हुण ते अल्लामा महमूद आलूसी तुहानू तफसीर रूहुल बयान वाले दसणगे इत्थे रात तो की मुराद है, या फिर आला हजरत बरेली दा ताजदार ही दसेगा हैं। ओ हजरत अबू हुरैरा पाक जान दियो, हजरत अबू हुरैरा पाक ये फरमांदे ने कि मैं मस्जिद नबवी दे विच खड़ा सी, सरकार अपने हुजरा मुबारक च सन, एक खिड़की सरकार ने रखी सी जिहड़ी मस्जिद दे विच खुलदी सी, जिहड़ी मस्जिद दे विच खुलदी सी, यानी खिड़की क्रॉस करन ते हुजरा, इधर क्रॉस करन ते मस्जिद, ओदे उत्ते अक्सर पर्दा लटकिया रहिंदा सी ताकि घर की तरफ किसी की आंख ना जाए। एक दिन मैं खड़ा था मस्जिद नबवी में और अचानक मेरी दीद उस खिड़की पर पड़ी, सरकार ने उस खिड़की का पर्दा सरका के मस्जिद में झांका, और खिड़की उत्थे होवे ते बंदा बैठा होवे उत्थे, उतों झांकण वाले नूं इहनूं पता लग जाएगा कि कोई ए फरमांदे ने मेरी नज़र रुखे वद्दुहा ते पई, मेरी नज़र रुखे वद्दुहा ते पई, ते फिर मैं देख के आख्या हाज़ल वजहे कशम्स, हाज़ल वजहे
कशम्स ए चेहरा इंज ए जिमें सूरज होवे ए चेहरा इंज लगदा पिया जिमें इन्ना चमकिया सुभान की होवे जिमें सूरज होवे बोलो तो सही हवाले दा मैं जिम्मेदार हाँ ना होवे हदीस अबू हुरैरा ना आख्या होवे मैं गर्दन लवा दियांगा इंशाअल्लाह जे होवे ते फिर तुझे कम अज कम सिर ते जरूर हिलाओ ना सुभान अल्लाह ते जिदी किस्मत है चे उन्हें ही कहनी है सिर ते हिलाओ ना चेहरा देखिया ते की आंदे ने ए चेहरा इंज ही लगदा है जिवें फिर खुद ही कहंदे ने ला सूरज नहीं सूरज क्योंकि उन्होंने देखा होने भी सूरज नूं तक्को ते तक्कण तो बाद कुछ होर नजर नहीं आंदा भी सूरज नूं सीधा तक्को ना बंदा फिर इधर उधर देखेगा तो होर कुछ नजर आंखें चुंधिया जाती हैं ऐसा ही होता है ना जी पर ये तो वो चमक थी कि आंख हटती ही नहीं जिसकी लग गई उसकी हटती नहीं है सूरज नहीं ये सूरज नहीं फिर क्या हाजल वजह कल बद्र हाजल वजह कल बद्र ए मैं हदीस सुना रहा अगे तो आला हजरत दा तर्जमा सुनाना हाजल वजह कल बद्र ए चेहरा एवं है जिमें 14वीं दा चन्न होवे ये चेहरा एवं है जिमें 14वीं दा चन्न होवे फिर खुद ही कुछ देर तो बाद कहंदे ने ला 14वीं दा चन्न भी नहीं खुद ही आख्या सूरज है खुद ही इनकार किया कि सूरज खुद ही आख्या 14वीं दा चन्न है फिर खुद ही आख्या नहीं आला हजरत बरेली ने एदा किया तर्जमा आला हजरत ने किया एदा सुनावा आ फरमाने ने रुख दिन है या मेरे समा एदे तो पहले मैं एक होर गल करनी है अबू हुरैरा दे ज़हन च पता नहीं की आया है पहले सरकार नू चन्न आख्या फिर पहले सूरज आख्या फिर चन्न आख्या फिर आख्या सूरज भी नहीं चन्न भी अबू हुरैरा दा ते पता नहीं उन्हां दे ज़हन च की आया अज दा एक शायर बोलिया कि चांद से तशबीह देना अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है भाई सरकार के चेहरे को चांद से तशबीह देना ये कोई इंसाफ है चांद के मुंह पे छाइयां मोहम्मद का चेहरा साफ है हैं ये कौन सा इंसाफ है कि जिसके मुंह पे छाई है उसके साथ क्या दी जा रही है तशबीह दी जा रही है ये कौन सा इंसाफ है चांद के मुंह पे छाइयां मोहम्मद का चेहरा साफ है ये कैसा इंसाफ है ये अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या अली हक चार यार मरहबा 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 आला हजरत ने किया तर्जमा के रुख रुख कहते हैं चेहरे को दिन का माना है सूरज दिन को क्या होता है रुख दिन है सरकार का चेहरा सूरज है या मेहर समा कहते हैं मेहर कहते हैं चांद को समा आसमान का और मेहर 14वीं के चांद को कहते हैं किसे कहते हैं हाँ सरकार का ये जो मुखड़ा है ये सूरज है या 14वीं का चांद है तर्जमा सुनो रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं रुख दिन है समा ये भी नहीं वो भी नहीं रुख दिन है अगली गल जी मैं वास्ते एक शेर लेके आया वो फरमाने ने शब जुल्फ
شب زلف یا مشکے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یا رسول اللہ تواڈیاں زلفاں نوں میں رات آکھاں وہ جو قرآن میں آیا واللیل اذا سجا مینوں اس رات دی قسم جدوں چھا جاندی ہے علامہ محمود الوسی نے اسے آیت دے تلے لکھیا سرکار دیاں زلفاں مراد نے جدوں سرکار چہرے اتے پاندے نے اللہ رات بنا چھڑدا ہے جدوں چہرے تو ہٹاندے نے اللہ دن چاڑ بڑی مہربانی تواڈی جنہاں نے سبحان اللہ آکھیا تے جڑے ہجے سوچ رہے نے آکھنا ہے کہ نہیں آکھنا اللہ انہاں نوں توفیق دے وہ بھی کہہ دین جی اعلیٰ حضرت فرماندے نے شب زلف یا رسول اللہ اللہ نے تے آکھ دیتا ہے تواڈی زلف نوں رات پر مینوں سمجھ نہیں آندی میں تواڈی زلف نوں رات آکھاں یا مشک خطا آکھاں مشک خطا اس کستوری نوں کہندے نے جہدے وچ کسے چیز دی ملاوٹ نہ ہوئے کیوں اس واسطے کہ صحابہ فرماندے نے جدوں سرکار نوں لبنا ہوندا پتہ نہ ہوندا کتھے نے پھر اسی کی کردے ساں جناب اس گلی چو سرکار دی زلفاں دی خوشبو سونگدے ساں جس گلی چو سرکار دے زلفاں دی خوشبو آندی سی سرکار اوتھے موجود ہوندے سن شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا توجہ میرے حال رکھو یہ بھی کی مطلب ہے یا رسول اللہ تواڈی زلف دے بارے بھی اللہ نے انہاں ابہام رکھیا کدے کہندا رات ہے کدے کہندا خالص کستوری ہے حقیقت اے وے کہ نہ اے وے نہ او وے حقیقت اے وے کہ نہ اے وے تے نہ او وے کیوں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کسی نوں کہ اے کے وے اے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں سرکار دے گھر رہندا ساں اے پتہ تانوں رشتے چ کی لگدے نے سرکار دے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس کی لگدے نے چچا زاد حضرت عباس دے بیٹے نے سرکار تو چھوٹے نے سرکار چھوٹے سمجھ کے پیار لئی محبت لئی اپنے تکیے اتے انہاں نوں سواندے اپنے بھئی چھوٹے بچے نال پیار ہوئے بندہ چاک کے اپنے بستر تے لے جاوے تے اودے واسطے تکیہ علیحدہ منگائی دے نہیں عبداللہ ابن عباس فرماندے نے سرکار مینوں پیار نال اپنے تکیے تے پاندے سرکار پا تے دیندے پر جدوں آپ دے اتے وحی نازل ہوندی سی نا جدوں آپ دے اتے وہی نازل ہوندی سی وہ کلی سرکار تے نہیں ہوندی سی سرکار دیاں زلفاں راہیں وہ میرے دل وچ بھی آندی سی نہیں سمجھ آئی تانوں سرکار دیاں زلفاں راہیں وہ یعنی سرکار نو جو کچھ فرشتہ دس رہا ہوندا سی میں چونکہ سرکار دیاں زلفاں دے نال ٹچ ہوندا ساں او دا اثر میرے دل تے بھی آندا سی جی اے تے نہیں پتا کہ رات کے خالص کستوری ہے پر جو بھی ہے کچھ ہو رہی ہے تو بابا ساڈا کہندا سی گل وچ ہو رہے تے پتہ ہی کسے نو نہیں ہے کہ ہے کیا یہ ہے کیا یا اللہ خیر کی ہویا جی بچت ہو گئی جی کسی نو نہیں پتا کہ سرکار اگلی گل میں کرن لگا حدیث پاک دا ترجمہ آپ فرمانے نے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر اے ہن اعلیٰ حضرت دی اردو ہے اعلیٰ حضرت دی گل ادنا حضرت نو سمجھ ہے نہیں آندی او دے واسطے اعلیٰ حضرت بننا پیندا ہے جی خورشید کہتے ہیں سورج کو
खुर्शीद किसे कहते हैं? सूरज को। किस जोर पर का क्या मतलब है? फुल जोबन पे था। दोपहर 12 बजे का टाइम सी, सूरज अपने जोबन उते था। आगे खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। 14वीं रात को क्या चांद का हुस्न था, क्या उसकी चमक थी, क्या उसकी दमक थी। फिर क्या हुआ? ये अपने जोबन पर, वो ये अपने जोबन पर, बोलो तो सही, ये वो अपने जोबन पर। फिर क्या हुआ? आप 500 वाट का बल्ब लगाएं, रात को तो रोशनी करेगा, लेकिन जैसे ही सूरज तुलू होगा क्या रोशनी देगा? नहीं। 1000 वाट का लगाएं, 2000 का, 5000 का, जब वो आएगा तो इसकी कोई हैसियत, हाँ वो जाएगा तो ये शहनशाह है, वो जाएगा तो ये शहनशाह है। आला हजरत के बाद का तरीका समझिए। आप फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। सूरज अपना टिल लाया ते चन्न अपना लाया। फिर की होया? सरकार नू रब आख्या ए अपने हुसन ते पे कर देने नाज, जरा मुख तू पर्दा हटा, जरा अपने रुख तो नकाब हटा के देख। आज इन्हां नू दिखाइए ते सही कि तुहाडी शान की है ते साडे महबूब दा मकाम की है जी। खुर्शीद था किस जोरे पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। फिर क्या हुआ? बेपर्दा जब वो रुख हुआ, भाई बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं नहीं समझ आई। अल्लाह अकबर या रसूल यार। मैं अगली गल पता नहीं करनी सी कि नहीं, हुण तुहाडी मुहब्बत देख के मेरा दिल करदा मैं कर दियां, कर दियां। एक गल रुक के मैं होर करनी है। असी वाल कटाइए नहीं डस्टबिन च, सरकार वाल कटाण सहाबा लाइन लग के खड़े होण, किसे दे हिस्से च 2 आण, किसे नू 3, किसे नू 5, किसे नू 7, किसे नू 10 हैं जी। सहाबा लाइन च लग के सरकार दे वाल मुबारक ले लैन। फिर करन की? किसी ने अपनी टोपी सिवा लै, किसी ने अपने इमामे सिवा लै, किसी ने जनाब कुछ कर लिया, किसी ने आख्या जनाब इन्हों साम के रखो, जदों मैं मरा मेरे नाल कबर दफन करना। ऊंज ते पता नहीं बख्शिश होनी कि नहीं होनी, अल्लाह मुहम्मद दे वालां दा सदका बख्श देगा जी। मैं नाखून कट्टां ते डस्टबिन च, तुसी नाखून कट्टो ते अलामा साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब नाखून कट्टण ते डस्टबिन च, पर सरकार कट्टण ते हजरत अली जमा फरमान। मैं बंदा एडा वड्डे दा नाम लिता जिदे बारे खुद बड़ी बड़ी शान है जिन्हां दी जी। सरकार कट्टण नाखून, हजरत अली करन जमा, ते जमा करन तो बाद हजरत इमाम हसन नू करन वसीयत, पुत्र हसन जदों मैं मरा ए मेरी कबर च रखने, ए मेरी कबर च रखने। अब्बा जी क्यों? फरमाया पता नहीं ऊंज बख्शिश होनी कि नहीं होनी, अल्लाह मुहम्मद दे नाखना दी बरकत नाल सानू छाड़ देगा जी। नाखना दी बरकत नाल अल्लाह सानू छाड़ देगा। ऐसे ही है जी। ये है जनाब फुजलात। ये क्या है? अगली गल सुनो, मैं इस तो अगे लगा जे जान। सरकार दी आदत मुबारका सी, सर्दी दी रात नू आपने एक मट्टी दा प्याला बनाया हुआ सी, जड़ा आप चारपाई दे थले रखते सन। जदों पेशाब वगैरह आना उस प्याले च कर देना, सवेरे खादमा ने प्याला चुकना ते जमीन दे हवाले कर देना। ठीक है जी। एक खादमा आई हजरत उम्मे सलमा दी, नवी नवी खादमा आई। सरकार ने रात नू पेशाब वगैरह माया उस प्याले च। रूटीन वाइज तो यही सी कि वह जमीन दे सवेरे हवाले कर दिता जाता।
ਪਰ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਖਾਦਮਾ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਪੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਯਾ ਰਸੂਲullah ਵਾਕਿਆ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੌਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਗਈ? ਪੀ ਗਈ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਅਤਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਜੀਵੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੇਟ ਤੇ ਪੇਟ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। पेट ते पेट नाल रहा ना, मेरे कदे सिर च भी दर्द नहीं होया। पूरे जिसम नू अल्लाह ने बीमारियां तो महफूज कर छड़िया। मैं इस तो अगली गल लगा जे करन, सरकार आगे मदीना तैयबा हिजरत फरमा के, ठीक है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जब तशरीफ़ लाए तो यहाँ तो आपको पता है सिस्टम ऐसा था, वो जो पेंडू आना निज़ाम होता है, हमारे यहाँ वाशरूम नहीं होते, वो खुले इलाके होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है, ऐसे ही होता है जी। तो सरकार गए जनाब रफ़े हाजत के लिए, एक बंदा सहाबी वो पीछे पीछे नाल चल पिया। देखिए तो इसे सरकार कर दे की ने। सरकार जाके दो खजियां दे दरमियान बह गए, आपने रफ़े हाजत फरमाई, सरकार उठ के चले गए। वो फिर उत्थे जगह ते पहुँच गया, क्योंकि वो तलाश गया सी ने, देखिए कि कर दे की ने। उत्थे जाके देखिया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर तीन पत्थर पे ने जिन्हें चों मुश्क ते अंबर ते कस्तूरी दियां खुशबुआं, तीन ढेले। उन्हें वो ढेले चक्के, चक के बोझे चक के। वो दिन सी पीर दा, मंगल गुजर गया, बुध गुजर गया, जुमेरात आ गई ते अगे जुम्मे वाले दिन खुशबू लाना सरकार दी, उची बोलो, लेकिन इहो जी लाना जेड़ी सब नू भावे है जी, जेड़ी सब नू पसंद होवे। इहो जी ना लाना जेड़ी सब दा जीना हराम कर देवे। ये खुशबू सरकार दी सुन्नत है, सहाबा सारे खुशबुआं ला के आए। पर ये बंदा जदों मस्जिद च आया ना, ये बंदा जिन्हें की चक्के सन, वो पत्थर चक्के सन जिथे सरकार ने रफे हाजत किया, वो पत्थर ओदे बोझे सन। ये मस्जिद आ गया, खुशबू कोई नहीं सी लई, खुशबू कोई नहीं सी लई। जदों मस्जिद वड़िया ना, सारी मस्जिद दे बंदे खड़े हो गए। की हो गए? उन्होंने पूछया की ला के आए, तू की ला के आए? उन्हें कहा यार मैं गरीब बंदा, माड़ा बंदा, मेरे कोल ते पैसे ही नहीं है, मैं कित्थों लानी, मैं कुछ नहीं लाया। मैं वो आखण इहो जी खुशबू असी सूंघी नहीं जिहो जी तेरी है, असी भी लाई हुई है, पर साड़ी तेरी खुशबू अगे किसे काम दी नहीं, ते तेरी इन्नी है कि तेरे आन नाल मस्जिद मैं कुठी है। सरकार खुद बोले, सरकार खुद बोले, फरमाया इससे ना पूछो, इसने वाकई नहीं लगाई, ये मस्जिद में झूठ नहीं बोल रहा, मगर इसके पास वो ढेले हैं जिनसे हमने रफ़े हाजत साफ किया था। सही मसला की है, सही मसला तो ये था। सरकार उसे फरमाते बेटा ये जो ढेले तो उठा लाया है, इनसे हमने चूँकि रफ़े हाजत साफ किया था, लिहाजा ये हो गए नापाक। ये क्या हो गए? नापाक हो गए। तू आया है मस्जिद में, अब नापाक चीज़ लेके मस्जिद में आ गया है, लिहाजा तू ऐसा कर, जाके कपड़े भी धो, दोबारा वुज़ू भी कर,
फिर मस्जिद में आना। इनको भी मस्जिद के बाहर रखा, पर वो फरमाते हैं कि मैंने उन्हीं कपड़ों के साथ, उन्हीं ढेलों के साथ वहाँ बैठकर नमाज पढ़ी, मुझे किसी ने रोका तक नहीं, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद वो कहते हैं मेरा मामूल हो गया, जुम्मे वाले दिन खुशबू होती कोई नहीं थी मेरे को, वही ढेले चुकदा सा चुक के मस्जिद ते सारियां दी खुशबुआं नालों मेरी खुशबू उत्ते ते सरकार ने कदे रोकिया नहीं। क्यों भाई? वजह पता सी कि अंबिया दे फजलात पाक ने, बदरुद्दीन ऐनी ने की लिखा कि अंबिया दे फजलात पाक ने उम्मत वास्ते इन्हां दा इस्तेमाल हलाल है, उम्मत वास्ते इन्हां दा इस्तेमाल अगर ना हुंदा ते वाल हजरत खालिद बिन वलीद दी टोपी च नहीं सी होने, अगर ना हुंदा ते नाखून हजरत उमर फारूक दे, हजरत अली मुर्तज़ा दे कफन च न रखे जांदे, अगर ना हुंदा ते पेशाब पीण वाले नूं कदी जन्नत दियां बशारतां ना मिलदियां जी, अगर ना हुंदा ते वो ढेले चुक के लियाण वाले नूं कदे ये ना आख्या जांदा तू मस्जिद च आ जा। सारे सहाबा उहदे इस्तकबाल वास्ते खड़े ना हुंदे। जिन्हां दे पेशाब दा ये आलम है, मैं मुकान लगा, जिन्हां दे उच्ची बोलो, जिन्हां दे फजलात दा ये आलम है, उन्हां दी जात दा आलम की होएगा भाई? जिन्हां दे फजलात दा ये आलम है, उन्हां दी जात दा की आलम होएगा? मैं गल खत्म करन लगा, गल उत्थे ही है। आला हजरत ने फरमाया उस हदीस दा तर्जमा ये भी नहीं, हुण अगली गल जिथे मुकानी है गल होए वे। आला हजरत फरमांदे ने कि मैं जदों कुरान पाक दी तफसीर लिखी, तर्जमा लिखिया, मैं पढ़िया जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम फलाने नबी दी, फलाने नबी दी, फलाने नबी दी, जिन्नियां भी कौमां सन बनी इसराइल दियां, गुनाह कर दे ते सज़ा फौरन, गुनाह इधर गुनाह हुआ उधर सज़ा फौरन। या तो चेहरा बदल दिया गया, बंदर खिंजीर पता नहीं क्या क्या कुछ बना दिए गए, वो नहीं हुआ। गुनाह उससे छोटा था तो माथे पे लिख दिया गया, अगर उससे भी छोटा था तो उसके दर पे लिखवा, दरवाजे पर बाहर लिखा होता कि रात फलां बंदे ने फलां काम, लिखने वाले का पता कोई नहीं है, वो आपे लिखवांदा से। कौन? अल्लाह खुद ही लिख देता था, या तो उसके माथे पे लिखा आ जाता, या उसके दरवाजे पे लिखा होता, या फिर उसकी शक्ल तब्दील हो जाती। आला हजरत फरमाते हैं जब मैंने ये हालात पढ़े, मुझे ख्याल आया कि हूँ तो मैं भी बंदा, हूँ तो मैं भी इंसान, हूँ तो मैं भी इंसान, और इंसान खता का। और जी मैं साड़ी पक्की गल है, इंसान की ये खता दा, हाँ इधर करिया वे फेर करके फेर कवे इंसान खता दा, हाँ अज फेर किया कल फेर कर ले, फेर कहना इंसान जी की करिए खता दा। वो एडा पुतला नहीं है कि रोज़ाना आदत ही बना लवे, जेड़ा तुसी पुतला बना दिता है ना इनू, एडा पुतला एदे विच अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा। अल्लाह फरमांदा है असी बंदे दे विच इल्हाम कर दिता है कि नेकी नू भी पछाण सकदा है, बुराई नू भी जान सकदा है। ये सलाहियत बंदे दे विच है, करन तो पहले उस बंदे नू पता हुंदा कि मैं नेकी कर रहा या बुराई कर रहा हूँ। ये सलाहियत अल्लाह पाक ने उसके अंदर रख दी है। अब इस सलाहियत की बिना पर जब अब इस हदीस की इस वाली आयत की तफसीर पढ़ते हैं ना, आपको पता चलेगा कि जो बंदे गुनाहगार हैं, गुनाह करके जब उनको सज़ा दी जाएगी, वो कहेंगे मालिक हम तो बेबस थे, तूने लिख दिया था, हमने वैसा करना था, तूने जो लिख दिया था। अल्लाह फरमाता है मैंने लिखा, तुमने ऐसा किया इसलिए नहीं किया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, मैंने तुम्हारे अंदर दो सलाहियतें रखी थीं, दो हिस्से थे तुम्हारे अंदर। अगर तुम गलत काम करना शुरू करो तो वो हिस्स तुम्हें बताए कि ये गलत है, मत कर। हाँ जी, करने से पहले तुम्हारे अंदर एक ख्याल आया था, आता है हर बंदे को कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरियां कहनियां ने यार इस तो बिला, ऐसे ही है ना जी। ओ तेरे ज़हन च आया सी, मेरी मदद तेरे कोल आ गई सी,
मेरी मदद है तेरे को ला गई सी, तू खुद ही नहीं रुकिया। काम करन तो पहले तेरे ज़हन च आया सी कर लईए, काम चंगा है, नेकी अल्लाह अल्लाह फायदा देगा, आया सी। पर दुकान ते जाके तू सोचिया जे अज लाख रुपया मस्जिद नू दे देता तो 1 लाख दा करोड़ चो घाटा हो जाए, करोड़ की बजाय 99 रह जाना। नहीं नहीं, ऐ नहीं करना, ऐ बोलो तो सही। मेरे को 10,000 है, जे 1000 मस्जिद नू दे देता तो फिर पिछे 9 रह जाने, तो रहिंदा 9 भी रहिंदा। हाँ, यही तो सरकार ने समझाया सी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को। सरकार ने बकरी ज़िबा की और फरमाया गोश्त तकसीम कर दो, तकसीम हो गया। सरकार आगे घर पूछा कुछ रखा है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सारा तकसीम कर दिया, बस अपने लिए ये बचा है। ये फरमाया नहीं, बच्चा वो है जो गया है। बच्चा कौन सा है? जो दे चुके हो वो बच गया। काश आयशा तू ये भी बचा लेती, काश आयशा तू ये भी बचा लेती। क्या मतलब है? दुनिया में ना भी खाया तो कोई मसला नहीं है, आखिरत वाले दिन अल्लाह हमें इसका पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा, हैं जी। जब सारे महरूम बैठे होंगे हम उस वक़्त खा रहे होंगे। ये तो सौदे हैं जनाब, बिन डिठे सौदे मैं इन्होंने कहना होना। तो आला हजरत में आया ख्याल कि गुनाह ते मैं भी करना, बनना की है, बनना की है। मैनू अल्लाह की सज़ा देगा, हुणे दे देगा, या फिर अल्लाह कहेगा नहीं मरण तो बाद तू आवीं मैदान माशर उत्थे तेरा मालनामा खोलांगे, नेकियां ज़्यादा होईयां ते नेकियां दी सज़ा जज़ा, ते गुनाह ज़्यादा होए ते गुनाहां दी सज़ा ए मिलेगी। ए आला हज़रत नू जेड़ा ख्याल आया ना, वो ख्याल सुना के मैं इजाज़त चाहना। आप फरमाने ने डर था कि इस यहाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। ए डर सी मैनू, डर की सी? डर था कि इस यहाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। जब मुझे ये डर हुआ फिर क्या हुआ? दी उनकी रहमत ने सदा, किनकी? कमली वाले की रहमत ने पुकार के कहा अहमद रज़ा क्या सोच रहा है कि गुनाह की सज़ा अभी होगी या फिर क़यामत वाले दिन होगी? यही ख्याल आया है ना? तुझे पता नहीं है तू उम्मती है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, तू जानता नहीं है तू ग़ुलाम किसका है, तुझे अंदाज़ा नहीं है तू खादिम किसका है, तुझे अंदाज़ा नहीं है तूने कलमा किस नबी का पढ़ा है। दी उनकी रहमत ने सदा, आवाज़ लगा के आख्या अहमद रज़ा ये भी नहीं वो हैं जी। अल्लाह अकबर। ये भी कौन सी? ये जो तू सोच रहा था कि अब होगी, ये भी नहीं। ये जो तू सोच रहा था कि रोज़े जज़ा, वो भी नहीं। क्यों? क्यों? अरे आज 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 जो मुश्किल में मुझे अकेला नहीं छोड़ते, कब वो चाहेंगे महशर में मेरी रुसवाई हो। अल्लाह अकबर। यार या अली आखिर दावा या अनिल हम्द।